ए नानी ए सुना करो काय लागड़ी देखो तोर के गुडे आसी करे हमर बाहर दुआर थी माय माय बरु जार केते नाका कहूतिलो मां की निसाते क्या जो तोर देखबो जो आगा पीरा तुमर ना का ना मां 10वीं बार 11वीं भेल ना तो से 10वीं बार मानस कामना पूर्ण हो बोलान देखबा हरि बोल बाबू एरा पेटकेशन रे पड़ला जे केउ नारी 17 वर्ष पर्यंत अनिद्रा होई रहिथिले केउ नारी 17 वर्ष पर्यंत सोई करी रहिथिले 17 वर्ष हय 17 वर्ष तो 12 के नारी 12 वर्ष नहीं सुई और के नारी 12 वर्ष चेती थी हय चेती थिले गदा আর কাহার অভিশাপরে কলি যুগরে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা হাত খঁড়িয়া গুড় খঁড়িয়া হইছে সেইতিলে ভগবান যে কেন নারী 12 বর্ষ পর্যন্ত নেই শুই হয় আর কেন নারী 12 বর্ষ পর্যন্ত চেতি করি রহিছিলা হয় আগা বাবু দুনিয়ারে কেন নারী 12 বর্ষ পর্যন্ত শুইছিলা আর কেউ নারী নেই শুই আগো এরা কেনতা খেতে জানিছ গা বাবুরে রাম লাই ক্ষণ সীতা আজ্ঞা গলে বনবাস সখা আরে রাম লাই ক্ষণ সীতা আজ্ঞা গলে বনবাস পঞ্চবটী বনে আজ্ঞা আর করিছিলে বাস রাম লক্ষ্মণ সীতা যেতবেলে পিতা সত্য পালন করি বনবাস কে যাইଥିଲେ যে গোটে কুটির নির্মাণ করଥିଲେ যে রাম সীতা ভিতরে শুই দিও আর লক্ষ্মণ সদা সর্বদা বাহারে যুগিকে রহে সখা যেতবেলে রাত্রি কাল পৌঁছিলা বাবুরে নিদ্রাবতী প্রবেশিলা আরে লক্ষ্মণ ছামুর আজ্ঞা নিদ্রাবতী প্রবেশিলা দেখো লক্ষ্মণ ছামুর আর নিদ্রা খারি বিবইলা নিদ্রা খারি বিবইলা আর লক্ষ্মণ ছামুর যেতেবেলে নিদ্রাবতী আসিকি লক্ষ্মণকে তোকে নিদ্রা খারমি যেতেবেলে বলা লক্ষ্মণ বিচিত্র ধনু ধরিছি বিচিত্র ধনুরে সরক গুণ বসাই দেলা আর তোতে মুই 12 বর্ষ পর্যন্ত নেই খা আর নেই শুয়ে কেবল মোর ভাই ভ্রাতার সেবা করবার লাগি মুই আইছে আর তুই যদি মতে নিদ্রা যদি দেবু তো তুমি নিশ্চয় মারি দেবি বলা নিদ্রা দেবি কি যে নিদ্রা দেবী লক্ষ্মণকে কাঁ বইলে আর তুমি যদি 12 বর্ষ প্রভু চেতি যে রহিব প্রভু আর কি এসে শুইব हाँ तुम्हें कहो तो मैं खाता देखी गिरा सुझे হয় হয় आगो माई कह बाबू तो ई समय में निद्रावती लक्ष्मण के कहूची जे प्रभु तुम्हें जदि 12 वर्ष पर्यंत चेती कर रहबो হয় हेले तुमर बदल रे के शिवाजे मते कहि दियो आर मुई निद्रा तो समस्तंकु सचराचर कीट पतंग समस्तंकु खार ले दी चली मुई तो प्रभुंकर आज्ञा रे आसी छे आर मुई जदि निद्रा नहीं खारमी मुई करता कर चलमी सत कथा हेले कांवरी के लक्ष्मण कहूचन का बोल रे अरे मोर पत्नी उर्मिला दे अरे अयोध्या रे अछि अरे मोर भाई मोर उर्मिला दे अरे के तीनो आरोही छी
पत्नी से चिंता करुचे चेतीचे आरो जे मोर स्वामी तांकर भाई भाउजर सेवा करवा लागि बन के जइछन जे सेवा करूछन कि नहीं बोली के से चिंता रे पड़ी आर चिंता करुचे तेनु लक्ष्मण कहूज जे मोर लागि मोर पत्नी चिंता करुचे आर तू निद्रावती तांकर पास के जा हाय हाय अरे 12 वर्ष परी जंते ताके निद्रा जे घारी लाओ अरे उर्मिलानो आखिरे तुई निद्रा जे घारी सेथिन लगी बोली 12 वर्ष नहीं सुई उर्मिला चेती करी सदा सर्वदा रही थिला आ लक्ष्मण जते बेले ताकर स्वामी चेती थिला उर्मिला सुई थिला आगो बाबू आज्ञा विश्वास तिला देखो जाइला मायन रामायण कथा आज्ञा इटा अमृत समान तो क्यों सती नारी 12 वर्ष सुईतिला उर्मिला सती 12 वर्ष पर्यंत सुईतिला मां पत्नी थिले मां के कहे मां उर्मिला सुईतिला मां लक्ष्मणंकर पत्नी हेले केन नारी 12 वर्ष नहीं सुई सखा केन नारी 12 वर्ष पर्यंत नहीं सुई केनता हिते अरे जलंधर वीर बाबू अरे जलंधर वीर बाबू आर प्रतापी थिला रे प्रतापी थिला स्वर्ग मोर्चा पाताल के बाबू अत्याचार कला स्वर्ग मोर्चा पाताल के बाबू अत्याचार कला तो जलंधर जेते महा अत्याचार पाप करुथिला स्वर्ग मर्त्य पाताल के धाड़ी देला तो ताहा के मारबार लगी सक्षम किए हितिले केवल शिव भगवान जेते बेले शिव भगवान नारद आसी करी जलंधर के कहि देले कि तो स्वर्ग मर्त्य पाताल समस्त के जिनिलु केवल कैलाश के जी जदी शिव के हरालु ती पार्वती के विवाह हेले जी तोर ई पुरटा सभा दिसबा नहले सभा नहीं दिस तेणु करी कैलाश के आगमन कला आ कैलाश के जते आगमन कला शिव के कहू तोर पार्वती के मते दी पार्वती के जदि नहीं देबो मते शरण भिक्षा मा तोर पार्वती के छाड़ी देनी सखा अरे दुई जन कर बाबू लागिला समर 12 वर्ष पूरी गला सुन गे सुजनर 12 वर्ष पूरी गला सुन गे सुजनर चली जे हेले केही कहा के देनी नहीं पारबा इपटे पार्वती सती नारी अछन सेपटे वृंदावती सती नारी अछन जेते बेले जलंधर देते तार पति नि मरुची सखा जेते बेले 12 वर्ष पर्यंत ताकर युद्ध चली छे अरे वृंदावती सेती थिला से सती नारी तेणु करी जलंधर नहीं जाऊे मोरी तेणु करी जलंधर नहीं जाऊे मोरी
জলন্ধর শিবর সাথে যেতে দিন যুদ্ধ চালিছে সে তপস্যা করুছে গুটে দীপ জালি যাইছে আর জলন্ধর মোর পতি বলিকি পতি সেবার তার মনটা আছে 12 বর্ষ পর্যন্ত বৃন্দাবতী শোই এই সময়ের কেনতা কলে সখা আরে শিব জলন্ধর রূপে জলন্ধর শিব রূপে প্রবেশ গেলা বৃন্দাবতী জগন্নাথଙ୍କୁ আর সুমরণা কলা বৃন্দাবতী জগন্নাথଙ୍କୁ সুমরণা সখা তো এই সময়ের 12 বর্ষ পর্যন্ত যেতবেলে চেতিক রহিছে তো জলন্ধর দৈত্য শিব সখা তো জলন্ধর দৈত্য যেতবেলে শিবর উপরে আসিকি বৃন্দাবতীর পার্বতীর সতীত্বকে নষ্ট করদেমি যেতবেলে বলিছে পার্বতী দেবী সমরান করিছেন কাহাকে তো কৃষ্ণ ভগবান পার্বতী কৃষ্ণকে স্মরণ কলি যে প্রভু তুমি যদি মতে রক্ষা নে করে এই জলন্ধর মোর সতীত্ব নষ্ট করে দেবা শিবর উপরে আসিছি তো কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে से जुगेश्वर दीपाज्ञर मनस्कामना पूर्ण हो बोला देखबार सदा सर्वदा तंकर चढ़ा पथर कुसुम वर्षा हो बोला देखबार राधा कृष्ण सबार तंकर मनोबीति जो बोला देखबार और बारे सखा ई समाजर कृष्ण भगवान केनता कले ई तो वृंदावती तो 12 वर्ष पर्यंत नहीं शुइबा चेतीचे आर तार स्वामी लागि तपस्या करूछि जे शिव जलंधर के मारि नि पारबार मुई गुटे उपाय करमी बोली आर केनता करे अरे जलंधर रूप के अरे धरिली प्राण धन अरे वृंदावती संग मोर होइला मिलन वृंदावती के हरण कर दे सतीत्व नष्ट कले अरे 12 वर्ष पर्यंत वृंदावती चेतिला अरे कृष्ण हरण करते तार सती नष्ट गेला जलंधर रूप धरिकी सती के हरण करदे वृंदावती सती के हाँ तेणु करी अरे जलंधर तुम्हारे प्रभु शूलपति और पुराण कथा मागो कल्प रामायण कीर्ति उर्मिला नारी
12 ବର୍ଷ ଶୁଇଥିଲା আর কেবল বৃন্দাবতী সতী নিজের পতি জলন্ধর লাগি 12 ବର୍ଷ চেতিଥିଲା সত্য গো বাবু আগ বাবু আগ হ্যাঁ হেলা বলে দিও যে